que temor piadoso. There was a lot of conversation about the Spanish translation, Hubo mucha conversación sobre But I- la traducción en español, but we figured out that that is actually the correct pero ya term. vimos que sí es la traducción adecuada. So we're going to start, we'll be talking about Hebrews 5 today. Y hoy prácticamente vamos a hablar más que nada de Hebreos 5. So we can go to that slide. Okay. For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. He can have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Because of this, he is required, as for the people, so also for himself, to offer sacrifices for sins. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. And no man takes this honor to himself, but he who is called by God, just as Aaron was. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. As he also says in another place, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek." Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Who, in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications, with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Called by God as high priest, according to the order of Melchizedek. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. I just want to read verse 7 one more time. Verse 7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Quiero volver a leer el versículo 7 que dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. So this verse, it links reverence with effective intercession. Entonces este versículo une la reverencia con intercesión efectiva. The Father heard the Son because his petitions arose from awe. El Padre escuchó al Hijo porque sus peticiones subieron con reverencia, Not presumption. no con presunción. There's a beautiful song that says, "May we never lose our wonder." Hay una canción hermosa que dice que nunca perdamos May we never lose our wonder. Hard to translate. nuestro asombro, nuestro asombramiento. May we never lose our wonder.
And so if we don't spend time getting to know God, Así que si no pasamos tiempo conociendo a Dios, remembering who he is, recordando quién es Él, appreciating him, apreciándolo, sacrificing for and glorifying him, sacrificando y glorificando para Él, we lose our reverence perdemos nuestra reverencia and we start to look like the world. y comenzamos a vernos como el mundo. And we come to church and we sit on our phone, Y venimos a la iglesia y nos sentamos en nuestro teléfono. and our worship becomes self-seeking. Y nuestra alabanza se vuelve egoísta, donde buscamos solo lo nuestro, Rather than something that we bring to him. en lugar de traer algo a Él. And we go through life talking like pagans, Y vamos por la vida hablando como paganos, with gossip and slander and obscenities. con chismes o con groserías, And we start to take advice O from calumnia. godless people. y empezamos a tomar consejo de personas que no tienen a Dios, Who discern based on their emotions. quienes disciernen en base a sus emociones. And we don't have to wait for wonder, Y no tenemos que esperar el asombro, because God is working here and now. porque Dios está trabajando aquí y ahora. And if we wait to know him, Y si nos esperamos a conocerlo, if we wait to approach him with reverence si nos esperamos para acercarnos a Él con reverencia and truly honor him, y verdaderamente honrarlo, we may not spend eternity with him. tal vez no pasemos la eternidad con Él. The communication between the Father and the Son, La comunicación entre el Padre e Hijo, even with the Son being God, aún con el Hijo siendo Dios, it demonstrates that holy fear doesn't negate intimacy, demuestra que el temor santo no niega intimidad, but it actually frames it. pero en realidad lo encuadra. Because we're missing out on so much by seeing God as anyone else. Porque entonces estamos perdiendo mucho en ver a Dios por ver a alguien más. There's being comfortable around someone, Hay un estar cómodos o a gusto alrededor de alguien, and then there's being too comfortable, y luego está el estar demasiado cómodos o a gusto con ellos, where you no longer honor them, donde ya no los honras, where you've become expectant of them overlooking everything, donde ya te has vuelto expectante de que ellos ya no se fijen en nada, where you've begun to take advantage of their goodness, donde ya comenzaste a tomar ventaja sobre la bondad de ellos, of their grace, de su gracia, of their love, de su amor, where you've forgotten what you have donde se te olvidó lo que tienes or what you used to have with them. o lo que tenías con ellos. Those moments where you broke down in gratitude, Esos momentos donde lloraste de gratitud, when God meant everything to you. cuando Dios significaba todo para ti. Because this earthly life dilutes our reverence. Porque esta vida humana diluye nuestra reverencia. We start caring more about clothes, Nos empieza a preocupar más lo que vestimos, cars, los carros que electronics, manejamos, los electrónicos, money, el dinero, friendships. las amistades. Even family can pull us away from God. Aún la familia nos puede alejar de Dios. Because sometimes to keep them close, Porque a veces para mantenerlos cerca, we push our honoring of God away. alejamos nuestro honrar a Dios. When we fit in with people who are partying, Cuando encajamos con personas que están en fiestas, people who are cursing, personas que están maldiciendo, diciendo groserías, people who don't know God, personas que no conocen a Dios, then we're not standing out. entonces nosotros no estamos resaltando, We're not separate. no estamos separando. And as the word says in James, James 1:27, Y como dice en Santiago 1, versículo 27, it says, "Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world." la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. You know, so sometimes people hate the word religion. A veces, no sé si sepan, pero la gente odia la palabra religión. I mean, James didn't seem to mind it. Pero creo que a Santiago no le importaba.
People hate the word because of people who follow traditions Las personas odian esa palabra por personas que siguieron tradiciones, more than they seek God. más que buscar a Dios. But many people hate the word Pero muchas personas odian la palabra and they don't seek God either. y tampoco buscan a Dios. And sometimes we become self-righteous. Y a veces nos volvemos como si fuéramos mejor que otros And we look down on others y volteamos a ver hacia abajo a otras personas. as if we have the perfect definition, Como si nosotros tuviéramos la definición perfecta, the perfect faith, la fe the perfecta, perfect understanding. el entendimiento perfecto. And I can promise you that we don't. Y te puedo prometer que no lo tenemos. Because for thousands of years, Porque por miles de años, people have debated topics with great depth, las personas han debatido temas con mucha profundidad and they still haven't come to a perfect answer. y aún así no han llegado a una respuesta perfecta. A humble spirit seeks understanding and correction, Un espíritu humilde busca entendimiento y corrección and it doesn't exalt itself to slander others. y no se exalta a sí mismo para atacar a otros, calumniar a otros. Those who think they know everything are only fooling themselves. Los que se creen que saben todo solo se están engañando a sí mismos. I've been studying, the church fathers recently Últimamente yo he estado estudiando a los padres de la iglesia to understand what the early church looked like para entender cómo se veía la iglesia inicial for the direct disciples of Jesus and their disciples. de los discípulos directos de Jesús y sus discípulos. And a lot of the times we tend to have a lens of superiority Y muchas veces tenemos un lente de superioridad and thinking that because it's 2026, we know better now. y creemos que porque ya es 2026 ya tenemos más conocimiento. But really, we don't understand a lot. Pero en realidad no entendemos mucho. And many times it's ignorance, Bien, muchas veces Like- es ignorancia, like by accident, por, basically. por accidente prácticamente. But also many times it's arrogance. Pero muchas veces también es arrogancia. And we've closed our eyes to learning as if we have the full understanding. Y hemos cerrado nuestros ojos como si nosotros tuviéramos el pleno entendimiento. Yet our lives don't always echo that type of wisdom. Y aún así nuestras vidas no hacen eco a ese tipo a ese nivel de sabiduría. And God is not so pleased with today's knowledge Y Dios no está tan complacido con el conocimiento de hoy as he is with today's application of that knowledge. como lo está con la aplicación el día de hoy de ese conocimiento. And he prefers continuous growth and learning. Y prefiere un crecimiento continuo y un aprendizaje continuo. A flowing river Un río que fluye rather than a deep pond where nothing moves. en lugar de un estanque donde nada se mueve. It's funny that Addie during the worship she was talking about you were talking about a river or something like that. Es chistoso que Adi mencionó en la alabanza algo de un río, She didn't know that I was going to talk about this. sin saber que yo iba a hablar de esto. In Psalm 1, 1-3. En el Salmo 1, 1 a 3, I know you know the scripture, I'm sure. yo sé que ya conocen este If versículo. you don't, that's okay. Y si no, está bien también. And it says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. So meditate day and night, Medita día y noche, that in each season the correct fruit is brought forth. que en cada temporada el fruto correcto es el que sale. Because every day is a good day to learn more, Porque todos los días es un buen día para aprender más, to read, para leer, to challenge, para retar,
to question, para cuestionar, to pray. para orar. Don't be content with yesterday's miracle. No estés, no te contentes Yesterday's miracle. con el milagro de ayer. No te conformes con el milagro de ayer. Yesterday's love. El amor de ayer. Don't become stagnant or content with what you have now, No te estanques con lo que ya tienes ahorita. because God doesn't stop working. Porque Dios no deja de trabajar. And yesterday's revelation, Y la revelación de ayer it doesn't negate tomorrow's revelation. no niega la revelación de mañana. What you did for God before, Lo que hiciste para Dios antes it doesn't mean you should rest now. no significa que ya tienes que descansar. If you have breath in your Si lungs, tienes aire en tus pulmones, so what is taking that position in our lives? entonces, ¿qué está tomando esa posición en nuestras vidas? The one that was meant for God. De lo que estaba, tenía que ser para Dios. Is it video games? ¿Son videojuegos? Is it movies? ¿Son películas? Scrolling on our phones? ¿Es ver videos sin fin en nuestro teléfono? Maybe a general disinterest to know God. Tal vez un desinterés general de conocer a Dios. But if God is our king, Pero si Dios es nuestro rey and he is truly the most important part of our lives, y Él verdaderamente es la parte más importante de nuestras vidas, it's not natural that he's an afterthought. no es natural que Él sea solo un pensamiento secundario. So we need to continue changing Entonces necesitamos continuar cambiando and growing y creciendo and being humble, y siendo humildes. because we can't exalt ourselves Porque no nos podemos exaltar a nosotros mismos if we know we need to know more. si sabemos que necesitamos saber más. It's grounding. Eso nos planta That en we la have tierra. that we have to stay close to the vine to be nourished. Que tenemos que estar cerca de El vino? Or la viña la vino? para To be nourished. ser nutridos. That without the intimacy with God, Porque sin la intimidad con Dios, our spiritual life, it dries up and withers. nuestra vida espiritual se seca y se marchita. And it says here, whose leaf also shall not wither. Como dice, y su hoja no cae. And the Holy Spirit wants to teach us, Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar, to guide us, a guiarnos, so that we are open and seeking Him. para que estemos abiertos a buscarlo. And just the end of Hebrews 5 here. Y al fin de Hebreos 5, 12 a 14 dice, For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use having their senses exercised to discern both good and evil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. So, what has stolen the reverence from our lives? Entonces, ¿qué nos ha robado la reverencia en nuestras vidas? What have we given up of our relationship with God to enhance other areas? ¿Qué es lo que hemos rendido en nuestras vidas para poder darle reverencia? Have we begun to excuse little things? Hemos comenzado a excusar pequeñas cosas, You know, a bad word here, una mala palabra aquí, some anger there, un poquito de enojo acá, some lying here, un poquito de mentiritas or some aquí, lust un there. poquito de lujuria aquí. Are we being convicted that it needs to change? ¿Estamos siendo convencidos que necesita ser cambiado? Or are we being convinced that it's normal? ¿O estamos siendo convencidos de que es algo normal?
whose whispers are we listening to most? ¿Cuáles consejos estamos escuchando más? Ones of holiness ¿De los de santidad or ones of haughtiness? o los de o de arrogancia? Are we doing things out of tradition ¿Estamos haciendo cosas fuera a través de tradición rather than honor and love? en lugar de honor y amor? What's keeping us from embracing God and His ways? ¿Qué nos está manteniendo lejos de seguir los caminos de Dios y sus maneras de hacerlo? If we know that it's His desire, Si sabemos que ese es su deseo, what have we allowed to take His place? ¿qué hemos permitido que tome su lugar? Melchizedek is mentioned in the same chapter in Hebrews 5. Melquisedec es mencionado en el mismo capítulo de Hebreos 5. Could you jump back to Hebrews 1 to 11? Perfect. Yep, next one. In verse 10 it says that Jesus was called by God as high priest according to the order of Melchizedek. En Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melchizedek, Melquisedec, who was a high priest without, or a priest, I should say, without genealogy, quien era un sacerdote sin genealogía, without mother or father, sin madre o padre, without beginning or end of days, sin un principio y fin de días, who was made like the Son of God. quien fue creado como el Hijo de Dios. That's referencing Hebrews 7. Eso está referenciado en Hebreos 7. And if you want to read more about Melchizedek, Y I si would quieres- suggest reading the whole chapter. Y si quieres leer más de Melquisedec, te recomiendo leer todo el capítulo Again, that's Hebrews 7. en Hebreos 7. But there's very little said about Melchizedek throughout the whole Bible. Pero en toda la Biblia hay muy poco hablado de Melquisedec. For such an interesting character of the Bible. Para un personaje tan interesante de la Biblia, No genealogy, sin genealogía, without mother or father. sin madre o padre, Who is like that? ¿quién más es así? In Genesis 14:18 to 20, En Génesis 14, 18 a 20, after Abraham had won a battle against a group of kings, después de que Abraham haya ganado una batalla contra un grupo de reyes and he recovered all of the stolen goods from Sodom and Gomorrah, y que recuperó todas las cosas que se habían robado de Sodoma y Gomorra and he rescued his nephew Lot, who was kidnapped. y rescató a su sobrino Lot, quien había sido secuestrado. Then he met Melchizedek. Entonces conoció a Melquisedec. So we'll read that quickly. Entonces vamos a leer eso. In Genesis 14:18 to 20. En Génesis 14, 18 a 20. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. So this was after, just so I can frame it properly, this is again after the victory of the battle. Entonces otra vez, esto fue después de la victoria de la batalla. Oh. Then Melchizedek, Sorry. king of... Yeah. Sorry, I was just rephrasing. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es después de la batalla. He brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Él era un sacerdote del Dios Altísimo. And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. And he gave him a tithe of all. So do you find it interesting what Melchizedek offered to Abraham? Entonces, ¿no se les hace interesante lo que Melquisedec le ofreció a Abraham? Bread and wine. Pan y vino. A priest of God Most High, Un sacerdote del Dios Altísimo, El Elyon. el Elión, He brought out what Jesus would speak of at the Last Supper. trajo lo que Jesús iba a hacer en la última cena. And Jesus told us that he is the bread of life, Y Jesús nos dice que Él es el pan de vida, that his flesh is true food, que su carne es verdadera comida and his blood is true drink. y que su sangre es una bebida verdadera. And here we see a priest of God Most High Y vemos aquí a un sacerdote del Dios Altísimo
giving bread and wine to Abram dándole a Abraham pan y vino, as a foreshadowing of what is to come. como prediciendo lo que iba a venir. Just as Melchizedek is a foreshadowing of our high priest. Así como Melquisedec es una sombra una sombra de lo que iba a venir, Who didn't need to continuously sacrifice animals, quien no iba a necesitar continuamente sacrificar animales, according to the sacrificial system. de acuerdo al sistema de sacrificios. But he offered up himself only once. Pero se ofreció él únicamente una vez. Just a note, many people talk about who Melchizedek was, Y una nota aquí, muchas personas hablan de quién era Melquisedec. and there's no real agreement on it, Y no hay honestly, un verdadero acuerdo en esto, de verdad. despite this being written thousands of years A ago. pesar de esto haber sido escrito miles y miles de años atrás. A lot of people believe it's Jesus, Muchas personas creen que es Jesús. but the verse says in Hebrews 7 that he was made like the Son of God. Pero las personas dicen que en Hebreos 7 fue creado como la imagen del Hijo de Dios. Not that he was the Son of God. No que fue el Hijo de Dios. We're constantly taught today that tithing is forced giving. A nosotros se nos ha enseñado constantemente el día de hoy que el dar diezmo es ser forzados a estar dando. That it's not compatible with New Testament theology. Y que ya no es compatible con la teología del Nuevo Testamento. Because Paul says not to give according to compulsion. Porque Pablo dice que no demos de acuerdo a compulsión. Today, giving is not a commanded amount. El día de hoy no es dar una cantidad predispuesta. It's not a specific amount by God through the Levitical order. No es una cantidad dicha por Dios a través del orden levítico. Those tithes at that time, Esos diezmos en ese tiempo they funded the Levites and the priests. era lo que es lo que They funded the Levites and priests. one second. Okay. Es lo que proveía a los levitas y los sacerdotes Mhm. And the religious festivals. y los festivales religiosos, And they provided for the poor. y proveían a los pobres. And we say today that since God offered freely, Y vemos hoy que como Dios dio libremente, that we should as well. que nosotros también, That we should give according to what we have decided in our hearts. que nosotros también debemos de dar de acuerdo a lo que Dios pone en nuestro corazón, Not out of a requirement. no en base a un requisito. And this is a good thing. Y esto es bueno, If our hearts are aligned with His Spirit. si nuestro corazón está alineado con su espíritu. Because what did Abraham decide in his heart to give? Porque ¿qué decidió Abraham hacer en su corazón para dar? This wasn't based on the system of tithing that came afterwards through Moses. Esto no fue en base al sistema de diezmar que vino después a través de Moisés. It was offered based on reverence. Fue ofrecido en base de reverencia. And so how did Abraham's reverence manifest itself? Entonces, ¿cómo se manifestó la reverencia de Abraham? He gave 10% of everything he had to the priest. Le dio a este sacerdote el diezmo de todo lo que tenía, Without any requirement. sin requisito. And because sometimes disagreeing with tithing Porque a veces estar en desacuerdo con el diezmo is an easy way to say, es una manera fácil de decir, I would rather not give a good amount of what I earn. prefiero no dar una buena cantidad de lo que gané. I've fallen in this before. Y yo he caído en esto. And the issue that I see with it Y is el problema que yo veo con esto es, if you don't feel called to give generously and cheerfully, si no te sientes llamado a dar generosamente y con alegría, yeah, according to what you have, not what other people have, de acuerdo a lo que tú tienes, no lo que otros tienen, how will the order of the church be established? entonces ¿cómo se va a establecer el orden de la iglesia? Because we can see that giving is based on reverence for God. Porque podemos ver que el dar es en base a reverencia a Dios. It's not for the reverence of men
or based on emotional habit. No es en base a reverencia del hombre o en hábitos emocionales. If we don't have reverence, Si no tenemos reverencia, we won't see a problem with a bit of sin in our life. no vamos a ver el problema con un poquito de pecado en nuestras vidas. We won't see a problem with not giving. No vamos a ver ningún problema con no dar. We won't see a problem with a lack of holiness. No vamos a ver un problema con la falta de santidad. We won't see a problem with missing church, No vamos a ver un problema con no ir a la iglesia. with coming to church as if it's a pain to us. O con ir a la iglesia como si fuera un dolor para nosotros, o como un dolor de cabeza para nosotros. Because everything without reverence Porque todo sin reverencia is about us. se trata de nosotros. But we didn't invite ourselves to heaven. Oh, yeah, just one moment, microphone. Having issues here. Mhm. Can you repeat the last part? Sorry. I'm just going to repeat the whole paragraph. Mhm. If you don't have reverence, you won't see a problem with a bit of sin in your life. Si no tienes reverencia, no vas a ver el problema con el pecado en tu vida. You won't see a problem with not giving. No vas a ver el problema con el no dar. You won't see a problem with a lack of holiness. No vas a ver el problema con una falta de santidad. And you won't see a problem with not going to church. Y no vas a ver el problema con no ir a la iglesia. Or you'll go to church and act like it's a pain. O irás a la iglesia, pero actuarás como que es un dolor de cabeza. Because without reverence, everything is about us. Porque sin reverencia todo se trata de nosotros. But we didn't invite ourselves into heaven. Pero nosotros no nos invitamos a nosotros solos al cielo. It's God's love that did. Es el amor de Dios el que nos invitó. His sacrifice Su did. sacrificio nos invitó. And just because we can't earn our way into heaven, Y solo porque no podemos ganarnos nuestra entrada al cielo, we shouldn't stop honoring who made the way. no significa que debemos de dejar de honrar al que hizo el camino para eso. In 2 Corinthians 11, 1-4. En 2 de Corintios 11, 1 a 4. Oh, that you would bear with me in a little folly, and indeed you do bear with me. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. For if he who comes preaches another Jesus whom we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que él es que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. It says the simplicity that is in Christ. Dice, porque es la simpleza que está en Cristo. And as simple as it is, Y así tan simple como es, we still have to do our part. tenemos que hacer nuestra parte. And my desire is for every one of us to have a beautiful, close, intimate relationship with God. Y mi anhelo es que todos podamos tener una cercanía y una relación cercana a Dios. It's not really about me, it's not about this place. No se trata de mí o este lugar. Who knows what the future will bring? ¿Quién sabe qué es lo que el futuro va a traer? But it's about you and your relationship with God. Se trata de ti y tu relación con Dios. That you know Him so well. Pero lo conoces tan bien.
that you see him working in you, que lo ves trabajando en ti, that you see the fruit of your decision to follow him. que ves el fruto de tu decisión de seguirlo. It would pain me to see you remain the same, Me dolería mucho a mí verte continuar igual to not fully grasp what has been given to us, y no verdaderamente abrazar lo que ha sido dado a nosotros, because we've been set apart for a purpose. porque hemos sido separados con un propósito. We've been called and chosen. Hemos sido llamados y escogidos. So live a life worthy of that. Así que vive una vida digna de ello. If fulfillment is what you seek, Si lo que estás buscando es ser lleno, it's not found anywhere else. no es encontrado en ningún otro lado. The voices that call you religious, Las voces que te llaman religioso, that call you weird, que te llaman raro, that call you crazy, que te llaman loco, they're the ones who need your intercession. esas son las voces que necesitan de tu intercesión, They have not yet known what you know now. porque no conocen aún lo que tú ahora conoces. And now that you do know, Y ahora que lo conoces, use what you have learned. usa lo que has aprendido. An unopened Bible is an open door for the enemy. Una Biblia cerrada es una puerta abierta para el diablo. Continue to seek. Continúa buscando. Embrace your engaged life. Abraza tu vida de compromiso, Because this world doesn't care about your soul. porque a este mundo no le importa tu alma. They care about what makes them happy. A este mundo solo le importa lo que los hace feliz a ellos. And if we are the bride of Christ, Y si nosotros somos la novia de Cristo, we should be concerned with what makes our partner happy. deberíamos estar entonces enfocados en lo que hace feliz a nuestro prometido. Remember, Recuerden, holy fear does not negate intimacy. el temor santo no niega la intimidad, It frames it. lo encuadra. Honor your father and mother, Honren a sus padres y madre, and how much more your heavenly Father. y cuanto más a su Padre Celestial. If that type of honor is to be given to humans, Si ese tipo de honra se tiene que dar a los humanos, with the Holy Spirit, you can do this. con el Espíritu Santo puedes hacer esto. He will give you the strength and the wisdom to be set apart, Él te dará la fuerza y sabiduría para ser apartado, to know what is not from Him. para saber lo que no es de Él. Ask Him. Pregúntale. Do not rely on your own understanding, No te permanezcas en tu propio entendimiento, because with Christ we overstand all obstacles, porque con Cristo sobrepasamos todos los obstáculos, all enemies, todos los enemigos, all darkness, toda oscuridad, through Him and Him alone. a través de Él y solamente Él. Reverence, Reverencia, reverence. reverencia. It's not about coming to a place. No se trata de venir a un lugar. We're all here together, Todos estamos aquí juntos, but it's not about us. pero no se trata de nosotros. We have the joy of doing it together, Tenemos el gozo de hacerlo juntos, that we're not alone, que no estamos solos, as many of the prophets were throughout the como Bible. los profetas de la Biblia lo estuvieron. But it's not about us. Pero no se trata de It's not about nosotros, me. no se trata de mí, It's not about Addie or anyone. no se else trata de here. Adi o de nadie más aquí. It's not about us. No se trata de nosotros. We're here today and gone tomorrow. Estamos aquí el día de hoy, pero mañana ya no. The only thing I can do is call you to a deeper relationship with God. Lo único que puedo hacer es llamarte a una relación más profunda con Dios. That's the only thing that will last forever. Es lo único que va a permanecer para siempre. That's the only thing that God desires. Es lo único que anhela Dios, We are His bride. porque somos su novia. We are betrothed. Estamos en comprometidos. We're engaged. Estamos comprometidos. Awaiting Esperando when we see our groom, cuando veamos a nuestro novio, when we're reunited. cuando seamos reunidos al prometido. May we be, expectant of that day, Que estemos expectantes de ese día, as we are when someone close to us is far away. como lo estamos cuando una persona cercana a nosotros está lejos.
that all we can think about is that moment where we reunite, Que todo lo que podemos pensar es en ese día cuando nos reunamos nuevamente, where we get to be close to them again, donde podamos estar otra vez cerca a esa persona, embrace them. abrazarlos. And God wants to embrace you today. Y Dios hoy quiere abrazarte. God wants to cleanse your heart today, Dios quiere limpiar tu corazón el día de renew hoy, your mind today, renovar tu mente el día de help you hoy. walk in holiness. Quiere que camines en santidad, He wants the best for you, quiere lo mejor para ti, that whatever you do shall prosper. que lo que sea que hagas prospere. Nothing is worth being apart from Him. Nadie vale la pena estar alejado de Él. Those temporary things Todas esas cosas pasajeras that don't fulfill you, que no te llenan, that you need more of constantly. que necesitas más constantemente de Él. But God was offered once. Pero Dios se ofreció una vez. Jesus, He did it all. Jesús lo hizo todo. Oh Lord, thank you, Jesus. Señor, gracias. Thank you, Father. Gracias, Thank Padre. you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Lord, forgive us for our ways, Lord. Señor, discúlpanos por nuestras maneras, nuestras formas. I know you have so much grace for us, Lord. Yo sé que tienes mucha gracia para nosotros, But I don't want your grace to be an excuse for me not being close to you, Lord. pero no quiero que tu gracia sea una excusa para mí ya no estar tan cerca a ti. I don't want your love to be an excuse No that I quiero don't que seek tu you. amor sea una excusa por la cual no te busco. I don't want to be distant from you, Lord. No quiero estar distante de ti, Señor. I don't want how amazing you are No, no, no quiero olvidar lo grandioso que eres. to be the reason that I don't pursue you like I would something else. De ser la razón por la que no te persigo. That I would abuse your love, Lord, De que yo abuse tu amor. because I feel like you'll always be there. Porque siento que siempre vas a estar ahí. I want to honor you, Lord. Quiero honrarte, We Señor. want to honor you, Lord. Queremos honrarte, Señor. And sometimes we fall Y a veces, Señor, caemos. and things get in the way, Lord. Y las cosas se caen Things take your place. o se salen de orden y otras cosas toman tu lugar. The time that we would spend building that relationship with El you, tiempo Lord, que pasamos construyendo esa relación contigo, we get distracted. nos distraemos. And I know you have so much patience with us, Lord. Y yo sé, Señor, que tú tienes bastante paciencia con And nosotros. we thank you for that. Y te damos gracias por ello. But I pray that you help us, Lord, Pero te pido, Señor, que nos ayudes, knowing that there's no one like you, sabiendo que no hay nadie como tú. nothing like you. Nadie como tú, nada. That as the word says, Que como dice tu palabra, that every imagination Que that cada exalts itself against you, Christ, que cada imaginación que se exalta sobre de ti, that it would be cast down, que sea echado fuera. that you would align our lives Que tú alinees nuestras vidas according to your will, de acuerdo a tu voluntad. that you would help us remain humble, Que nos ayudes a permanecer humildes. help us continue seeking, Ayúdanos a permanecer buscando, continue learning, continuando aprendiendo. that we wouldn't feel like we'd learned too much, Que no nos sintamos como que hemos aprendido demasiado. that we would be like children, Lord, Que seamos como los niños, Señor. hungry Hambrientos for something new, por algo nuevo. hungry to learn, Hambrientos por aprender. not seeing ourselves as higher. No viéndonos como algo más alto. You are God Most High. Tú eres el Dios más alto, altísimo. You are the one who reigns on high. Tú eres el que reina. You are seated on the throne, Tú eres quien está sentado en el trono. and you are the most loving King, Y tú eres el rey de más amor. the one who truly loves our soul, El que verdaderamente ama nuestras almas. who did everything possible to make sure we spend eternity with you. Quien ha hecho todo lo posible para asegurarse que pasemos eternidad contigo. You've shown us your love, Lord. Nos has mostrado tu amor, Señor. We thank you for that. Te damos gracias por ello, Señor. May it affect our heart, Lord, Que afecte nuestros corazones, Señor. the way we walk, La Lord, manera que caminamos, the way we talk. la manera que hablamos. Help us stay separate from this world, Lord, Ayúdanos a mantenernos apartados de este mundo.
that dilutes that reverence, que diluye esa reverencia, that starts to listen to people who don't follow you, Lord, el cual inicia a escuchar a las personas que no te siguen, that starts to justify sin, que empiezan a justificar el pecado, that slowly pulls us away from que you lentamente nos aleja de ti in subtle ways. en maneras sutiles. Help us remain in you, Lord, Ayúdanos a permanecer en ti, to Señor, abide in you. de estar bajo tu sombra, permaneciendo. Thank you so much, Lord. Gracias, Señor. Lord, you've given us life. Señor, tú nos has dado vida. We thank you for that gift. Te damos gracias por ese regalo. We thank you for this life today Te damos gracias por esa vida el and día de everything that hoy. you're preparing for us in heaven. Que todo lo que has preparado para nosotros en el cielo Help us walk in your light, Lord, nos ayudes a caminar en tu luz, Señor. today Hoy, before being reunited with you. antes de ser reunidos contigo. That when we come before you, Lord, Que cuando vengamos ante ti, Señor, we could say that we tried to do things your way, que Lord. podamos decir que intentamos hacer las cosas a tu manera. That we wouldn't feel shame, Lord, Que no sintamos vergüenza, knowing that we hadn't really pursued you. sabiendo que aunque no te habíamos perseguido apropiadamente, Despite what you did for a us. pesar lo que tú hiciste por nosotros. Lord, sometimes we just don't understand Señor, nosotros a veces no entendemos and we do things out of ignorance. y hacemos cosas por ignorancia. So help us, Lord. Así que ayúdanos, Señor. Help all of us, Father, Ayúdanos a todos to nosotros continue seeking and continue learning. a continuar buscando, a continuar aprendiendo. You are so good, Lord. Tú eres tan bueno, You Señor. are so good, Lord. Tú eres tan bueno. You're faithful to us. Tú eres fiel a Your patience nosotros. is new every day. Tu paciencia es nueva todos los días. And we just walk with you. Que podamos caminar contigo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. You are good. Tú eres bueno. We bless your holy name, Lord. Bendecimos tu santo We nombre, will Señor. not stop blessing your holy name No nos cansaremos de bendecir tu santo as long nombre. as there is breath in our lungs. Mientras haya aliento en nuestros pulmones, We bless the name of the Most High, bendecimos el nombre del Dios Altísimo, King of Kings, Rey de Reyes, Lord of Lords, Señor de Señores, Author of salvation, Autor de salvación, our groom. nuestro prometido. Thank you, Lord. Gracias, Señor, In Jesus' mighty name. en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén.